देखिए, मैं बंगाल की जनता को यह अपप्रचार चल रहा है, इससे स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अभी की जो सरकार जो स्कीमों के नाम से जो कुछ भी चला रही है, एक भी स्कीम बंद नहीं होगा और हमारे घोषणा पत्र में हम जितने भी स्कीमें करेंगे उसको जमीन पर उतारेंगे। ये हमारा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है देश भर में। जय श्री राम। আপনারা কোনোদিন ভেবে দেখেছেন বিজেপি নেতারা যখন ভাষণ দেয় তখন তারা ওই দুর্নীতি, চুরি এবং অত্যাচার এই সব কথা বলতে বলতে ভাষণ পেরিয়ে যায়, আসলে উন্নয়নের কথা বলতে সুযোগই পান না। তাই আপনারা ভেবে দেখেছেন কোনোদিন? একটু ভেবে দেখবেন। আমি যে কথাগুলো বলি আপনারা শোনেন না। যে মমতা ব্যানার্জি রাস্তায় যাওয়ার সময় হিন্দুরা জয় শ্রীরাম বলে রেগে যেত, গালি দিত, সে আজকে মন্দির বানানোর কথা বলছে।